तो सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि बांग्लादेश में एक माह से जारी मुजाकरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने उहदे से इस्तीफा दे दिया था और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्तफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी और उसके बाद कुछ इस तरह से खबरें सामने आई कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हसीना वाजिद बांग्लादेश में जो एक माह से जारी मुजाहिरे थे उसके बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी आवाम से खिताब कर रहे हैं। ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা বড় সুন্দর আলোচনা করেছি, সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি সমস্ত অন্যায় বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন।